Salam alaikum, marhaba bikum fi qanatkum Fait Maison. Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre chaîne Fait Maison. Aujourd'hui, je vous propose la recette de l'gharibiya pour l'Eid al-Kbir Inch'Allah ou Eid al-Adha. C'est une gharibiya bien fissurée, c'est la recette traditionnelle ou l'authentique avec 3 ingrédients seulement. Je vais vous laisser la liste des ingrédients à la fin de la vidéo. Bismillah. العيد الكبير قرب، جبت لكم وصفة الغريبية المشقة. هذه الوصفة الأصلية كامل ب3 مقادير. هذا ما كان المقادير موجودة في كل بيت. راح نخلي لكم المقادير في آخر الفيديو. يلا نبداو الوصفة تاع اليوم. Dans un saladier, je mets 3 mesures de farine filiane. ندير 3 كيلات تاع farina. J'ai mesuré avec les bols de mes enfants. هنايا راني كيلت بلي بول تاع ولادي. Une pincée de sel, قرصة ملح. Une mesure de sucre glace, كيلة تاع سكر glacé. Ici la mesure n'est pas trop remplie. هنا الكيلة ماهيش معمرة بزاف كيما راكم تشوفوا. J'ai obtenu exactement 30 pièces de غريبية avec ces mesures là. أنايا هنا تحصلت على 30 حبة تاع غريبية بهاد المقادير. Une mesure remplie d'huile, vous pouvez utiliser l'huile ou bien le beurre fondu ou bien le mélange des deux. كيلة معمرة يدام، هنايا درت الزيت، تقدروا ديروها زبدة دايبة ولا تخلطوهم بين زوج. Je commence par bien mélanger, faire rentrer la matière grasse dans la farine et le sucre. N'hésitez pas à bien les sabler avec les deux mains, c'est très important. هنا نبدا نخلطهم مليح بيديا بين زوج، ولازم تدخلوا مليح الزيت مع السكر والفارينة، شغل نبسوهم مليح مليح. En ce qui concerne la pâte, il faut pas qu'elle soit trop tendre ou bien trop ferme, il faut qu'elle soit au milieu. Si vous voyez qu'elle est trop tendre et vous avez mis beaucoup de matière grasse, vous rajoutez juste un petit peu de farine. Et si vous voyez qu'elle est trop ferme, rajoutez l'huile ou bien le beurre fondu. Moi, je vous ai donné les mesures exactes. Après, ça dépend le type de votre farine. العجينة هنا ما يليقش تكون بزاف طرية وما يليقش تكون حاكمة روحها بزاف، يليق تكون في الوسط. إذا شتوها طرية بزاف زيدوا لها غير شوية فارينة، وإذا شتوها بزاف حاكمة روحها زيدوا لها الزيت ولا الزبدة الدايبة. أنا هنا راني عطيت لكم المقادير مضبوطة. Après, ça dépend الفارينة تاعكم إذا تشرب مليح ولا لا. Ma pâte est prête, je commence par la façonner. العجينة تاعي راهي واجدة، دوكا نبدا نسقم فيها. À l'époque, il faisait au pif, il mesurait pas avec les balances. Moi-même, d'habitude, je fais au pif, mais aujourd'hui, je voulais faire avec la balance pour vous donner les mesures exactes. Je prends un petit bâton, je vais faire des pièces de 40 grammes, une taille moyenne à peu près. Vous pouvez les faire à 30 grammes, 35, 45 grammes, ça dépend ce que vous voulez. أنا اليوم الحبيبات تاوعي راح نوزنهم باش يجوني كامل على حبة، مي دابيتود ندير عيني هي ميزاني. اصلا تاع بكري ما كانش عندهم الميزان، كانوا يديروا غير هكذاك. هنايا ناخد عجينه ونوزن حوالي 40 غرام، تقدروا ديروها 30 35، تقدروا تكبروا فيها 45، هي على حساب نتوما واش راكم حابين. ونقعد ندورها بيدي كيما راكم تشوفوا. Je suis en train de les façonner proche de la caméra, comme ça vous voyez bien comment les façonner. Je mets le pâton entre mes deux mains en les inclinant. J'enroule et je tiens toujours avec le pouce comme vous pouvez le voir devant vous. هنا راني نسقم فيهم قدام الكاميرا باش تشوفوا مليح. نحط العجينة في وسط يديا ونقوسهم ونقعد نشد بصباعي الصغير كيما راكم تشوفوا وندورهم، ومن بعد نحطهم في السنيوة. Je les dépose sur un plateau qui va au four, pas besoin de le chemiser. الغريبية elle est assez grasse, ça va pas coller du tout. هنا نحطهم في سنيوة تدخل للفرن، ما نسحقوش نديرو ورق الطهي، الغريبية مش راح تلصق معانا. À la fin, je mets un petit peu de cannelle par-dessus. مع الاخر ندير غير شوية قرفة من الفوقة.
Et je fais cuire dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 à 22 minutes. Il faut que nos غريبية restent blanches et légèrement roses en dessous. ومن بعد نطيبها في فرن مسخن على 170 درجة. هنا نشعل من الفوق ومن التحت، ما كاش مشكل. الغريبية لازم تقعد بيضة وشوية غوز من تحتها. Et pour voir la cuisson de gharibia en dessous, moi je vérifie avec un couteau à beurre, comme vous pouvez le voir devant vous. وهنا راني نوريلكم باش تشوفوا الغريبية إذا طابت من تحتها تشوفوا غير بالمستع الزبدة كيما راكم تشوفوا. Ici, je viens de la faire sortir du four. Quand on la touche, elle est très très tendre. Elle va se tenir dès qu'elle refroidisse. كي نخرجوها من الفرن تكون بزاف طرية كي نتوشيوها. هذه هي الغريبية المليحة ومن بعد تحكم روحها غير تبرد. Voilà, la recette de gharibia est prête. Comme je vous ai dit au début de la vidéo, je vous ai donné la recette traditionnelle avec 3 ingrédients seulement, farine, sucre et matière grasse. Il y en a qui mettent aujourd'hui la levure chimique ou bien la vanille, c'est pas ça la vraie gharibia. J'espère que la recette vous a plu. Moi, je l'ai préparée pour l'Eid el-Kbir, mais après, on peut la préparer pour tous les jours ou bien pour le goûter ou bien quand on reçoit des invités. Si vous aimez le gharibia, veuillez liker la vidéo. Je vous donne un rendez-vous dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, et je vous dis salam. كما راكم تشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي تاع الغريبيه تاع اليوم. كما قلت لكم في بدايه الفيديو، هاد الوصفه الاصليه ب3 مكونات فقط: الفرينه، السكر وليدام. كاين اللي راهم يديروا لها دوكا خميره الحلويات ولا يديروا لها لافاني، ماشي هذيك هي الوصفه الاصليه، راح يتبدل لها كامل الذوق تاعها ولا الطعم تاعها. اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم واذا تحبوا الغريبيه ديروا لي لايك لا فيديو. نعطيكم موعد في فيديو قادم إن شاء الله، وما عليا غير نقولكم سلام.